सेटा कैमरा को देखेले फोकस अरे से तो देखे दो ने ऐड करो ने एडिटिंग कोन में सिखले बे हां बे अरे तो एमदी कहले एडा फैमिली फ्रेंडली एडिटिंग कोन पे सिखले आपण आपण तोर ड्राइंग बहुत खराब अछि तो ଟିକେ सुधारियो चेष्टा कर हैंड राइटिंग भी मोर से बढिया मु चेष्टा करूची किंतु किछि चेष्टा करा हमने टोटली तमरो इंग्लिश मीडियम रो मेन प्रॉब्लम कोन जानछ ओडिया मीडियम रे हम हाथ भितरे पेन पूरा है कि मोडा होतिला खाली अक्षर पय एटा माने तो एमदी कहछि सेमदी गोटे ट्रेनिंग होतिला अरे सतरे ट्रेनिंग होता तो ओडिया मीडियम गोटे मास्टर आसीबो एमदी पिला मन पूरा रेडी है कि छिडा आवे सेम पेन पूरे कि मोडा अरे तो जाननो के मार्शल आर्ट सरस्वती स्कूल गुड़ा ए सब गुड़ा माने नॉर्मल ए गुड़ा न आइतो जदी सेटा सरस्वती स्कूल को आबने हाई स्कूल को आइतो से गवर्नमेंट हाई स्कूल ए हाथ मोड़ा हबो तमरो माड़ मरा हबो जदी मार्क कमे दोथिले साहित्य रे मार्क कम मास देउथिला 5 मार्क कम मास दियो तो जदी आनियो ने हैंड राइटिंग अप्सरा रे ऐड देखि सब गुड़ा से करोथिले अप्सरा रे किंतु इंग्लिश रे लिखा होला लिखी जिनसा एटा गोटे दिन मत बहुत जिनस आसला मुंड को लिखदेली बहुत एटा हूँ कि गोटे टेक्निक अच्छी चाष कर जो गछ काटिकी माने जंगल रो गोटे पैच काटिकी जळे दियंती सेटा कम कोन पोडू सेटा ओडिसा रे हुए पोडू चाष हां हुए ओडिसा रे बहुत जगह एटा मेन होची धान गम पे तो धान प्रोन एरिया रे तो आउ गोटे जिनस होची जंगल रे निया लागि जिवा फॉरेस्ट फायर जोडा हला फॉरेस्ट फायर होची निया लागि जो हमें कंट्रोल कर परिबने तक आ एडा पोडू चाष होची जोडा रे हमें कंट्रोल करि बहुत कम एरिया निया होय ना कम एरिया ने बेसी एरिया ने फॉरेस्ट फायर जोडा आरंभ होला एडा एकाथर तो बहुत एरिया रे हेन थियो गोटा जगह लागि कि तापर स्टार्ट हेथियो तो फॉरेस्ट फायर होची अनकंट्रोल्ड फायर आ पोडू चाष होची कंट्रोल्ड फायर काहे कि ना पोडू चाष रे गोटे मनीष मोर जमी अछि 2 एकर माने मु 2 एकर ही जळेबी मु जगिबिनी कि साइड लोक जळौची कि ता पड़ साइड लोक जळौची तो सेटा मो ऊपर डिपेंड हला तो मो कंट्रोल रे रहला से 2 एकर मो निया न लिबिला जाय मोर दायित्व तो एबे जदी जनरली हम देखियो दियो फॉरेस्ट फायर को ओडिया रे कोन कह दियो जंगल निया रे माने एमदी किसी स्पेसिफिक टर्म तो सेमदी किसी नाही थिबो मोर मन न हो ठीक अछि माने फॉरेस्ट फायर ही कहया तो फॉरेस्ट फायर होची ओडा एमदी जिंस जोडा हमें भाबिया जे ओडा खराब जिंस हैला किंतु फॉरेस्ट फायर रो नेचर खराब न माने फॉरेस्ट फायर रो जो नेचर आ पोडू चाष रो नेचर रे डिफरेंस किछि अछि माने दीडा करे तो गछ जळुचंदी हां डिफरेंस यस हां अछि ना कोन अछि मेन तो कंट्रोलिंग रो फर्स्ट हला तोर कहलो जोडा कहली सेटा तो माने सेटा गोटे सिंगल डिफरेंस बडा हे गला आउ फॉर देखे एबे तू पोडू चाष करलु माने ता पूर्वरो किछि गुडा चाष करिछु ऑलरेडी तापरे तू पोडू चाष करलु नहीं जदी हमें एमदी करियो कि जंगल भितरे बुली बुली गोटे एमदी कम्युनिटी अछि जो माने जाजावर कम्युनिटी से माने जंगल भितरे बुली बुली गोटे जगह रे चाष करंदी तापरे सेठी उठला परे सेटा छाडी पळांदी तापरे सेठ निजे निजे गछ उठे सेमती टाइप रो सिचुएशन होउची एनीवे जदी नॉर्मल चाष भी होउची सेमती पोडू चंदी सो सेतरे डिफरेंस केतरा तो गाडी पारिबो फर्स्ट पोडू चाष कला को हमर बहुत कम दिन पोडू चाष केवल ऋतु गोटे सम टाइम रे हुए गोटे मास भितर सब पोड देथिबे ऑलरेडी आ सेइडा कोन पे करंदी ना माटी उर्वर हबो लेकरे माटी उर्वर हेले पुणे गछ लगे परिवे नेक्स्ट पानी पड़ियो तापर गछ ठीक हला तो आ जदी जंगल फायर कर देलो तो मेन तो कथा होची जंगल एनिमल्स से माने पूरा से माने घर पड़ेबो तो से माने बाहर को आसबे रोड ऊपर को शहर को जोड़ के आसे से माने मेनली एक्सटिंक्ट हे जे मरि दिबे मेन आ जो माने टिके बंची गेले सर्वाइव करि गेले रोड को आसीबे लोक मार देबे तो सेटा बहुत असुविधा है जो जंगल ये रे जंगल निया रे जंगल निया रे गोटे असुविधा माने पेसिमिस्टिक वे रे देखिया गले क्लाइमेट चेंज बढ़िया हबो अलगा प्रकार आसीबो सुनामी तापरे जदी ऑप्टिमिस्टिक देखियो ताले
ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ ତ ତୁ ୟାର ବି ଦେଖିପାରିବୁନି ପୋଡୁ ଚାଷର ମାନେ ଯଦି ପେସିମିଷ୍ଟିକ ଦେଖିବୁ ପୋଡୁ ଚାଷରେ ଦେଖିବୁ ସେଥିରେ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଜଳୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବରେ ସେମାନେ ଜଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ସ୍ମଗ ହଉଛି ଇଏ ସେଇଟା ସତ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ପୋଡୁ ଚାଷକୁ ଗୋଟେ କରିକୁଲମରେ ଆଡ୍ କରିକି ପଢେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ନଲେଜ ମିଳିବ ଗୋଟେ ତ ପୋଡୁ ଚାଷର ନଲେଜ ମିଳିବ ଚାଷ ଯେହେତୁ ଚାଷର ନଲେଜଟା ରହିଲା ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବେସିକ ନଲେଜ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ରହିବା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯଦି ସେମାନେ ପୋଡୁ ଚାଷ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନିଆଁଟା କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ ହୁଏ ନିଆଁଟା କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ ଗୋଟେ ହଉଛି ର ମେଟେରିଆଲ ଅକ୍ସିଜେନ ମାନେ ପବନର ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ଆଡକୁ ସେ ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ହୁଏ ପୋଡୁ ଚାଷରେ ବି ହୁଏ ସେଟା ତ ଏବେ ପୋଡୁ ଚାଷରେ ସେଟାକୁ ଏମିତି ଜଳାଯିବ ଆଉ ଏମିତି ମୋଟିଭେଟ କରାଯିବ ଯେ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ନ ହଉ ସେଟା ମୋର 2 ଏକର ଜମିକୁ ହିଁ ଜଳ ତ ତୁ ପବନକୁ ତ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିପାରିବୁନି ତ ର ମେଟେରିଆଲ କୁ ପବନଟା ସିଜନ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସିଜନରେ ପବନ ହଉଥିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁ ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ ଆଉ ସେ ଇଏଟା ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଯିବ ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଟା ପଢେଇଥିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେବେନି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ତତେ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେବେ ବୋଲିକିରି ଯୋଉମାନେ କୃଷି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଶିଖିଥିବେ ନା ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ତ ଅଛି ନା ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ସବୁ ଏଇ ଦିନରେ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଏତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହୁଏ ବୋଲିକିରି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହେଲେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଏଜୁକେସନ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ସେଟା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ କରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଏହା ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ଟା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଥିବ ନା ତାଙ୍କ ନଲେଜ ସେମାନେ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭଲରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କମନ ନଲେଜ ନାହିଁ ନା ସେଟା କମନ ନଲେଜ କାହିଁକି ଦରକାର ତୋର ଏବେ କଣ ଦରକାର ତୁ ଯଦି ତୋ କ୍ୟାରିୟର ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଗରେ କରିବୁ ତୋର ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ସେମିତି କୋଉ ବି ଜିନିଷର କଣ ହିଁ ଦରକାର ସେମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଟଚ୍ କରିବା ସେମିତି ତ ମୋର ଲିଗାଲ ନଲେଜ ଥିବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା ନାଇଁ ଲିଗାଲ ନଲେଜ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମାରାମାରି କରିଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ତ ତୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ରେ ପଡିବୁନି କି ତତେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମେଡିକାଲ ନଲେଜ ରହିବାର ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା 2019 ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାପରେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିନଥିଲି ମେଡିକାଲ କେତେଟା କଣ ଭିରୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା ଏବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଗୁଡା ଅକ୍ସିମିଟର ଘରେ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ତ ଯେହେତୁ ଯଦି ସେଟା କମନ ନଲେଜ ହବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆମକୁ ହିଟ୍ କରୁଛି ତ ସାଇକ୍ଲୋନ କ୍ରିଏଟ ହବାରୁ ନେଇକି ସାଇକ୍ଲୋନ ପରେ କଣ କଣ ସିଚୁଏସନ ଆସେ ସେଟା ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କର କମନ ନଲେଜ କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ସାଇକ୍ଲୋନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଲେଜ ସେଟା ରହିବ ନ ରହି ସେଟା ମାନେ ସେଟା କେମିତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟାଇପର ଜିନିଷ ସେଟା ତ ଆଖପାଖରେ ହଉଛି ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ବିଷୟରେ ମାନେ ପୋଡୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ର ନେଚର କୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେମିତି ଆମେ କାଲି ପିଟାମରା ଲାଗୁଥିଲେ ପିଟାମରା ନୁହଁ ସେ ଯୋଉ ବାଡିରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ତୋର ଆକ୍ସନ କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଥିଲି ଯେ ତୁ କୁଆଡେ ମାରିବୁ ତୁ ବି ସେଇଆ କରୁଥିଲୁ ତ ସେଇଟା ହବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପରେ ମାନେ ସପୋଜ କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ବର୍ଷ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିବି ନା ତୋ ବଡି କୋଉ ସ୍ପିଡରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତ ଯଦି ତୁ ସଡନଲି ମାରି ବି ଦବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଓକେ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ଥିଲି ବୋଲି ଏ ମାରିଦେଲା କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଓପେନିଂ ଥିଲା ସେ ଜାଣିଲା ସେ ମାରିଦେଲା ସେମ ଜିନିଷଟା ହବ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ କି ଦେଖ ଏବେ ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ପୁଣି ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କୁ ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି ତୋର ଦେଖ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ମୋର ଆମ ଭୂଗୋଳରେ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏମିତି ପୁରା ଡିଟେଲିଂ ନଥିଲା ନହେଲେ ମୁଁ ପଢିବି ବୋଲି କେମିତି କହିଲି ମୋ କିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ ଏତିକି ଟିକେ ନଲେଜ ଆମର ଅଛି ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଷ ହୁଏ ଏମିତିଆ ଚାଷ କାଟିକି ଆମକୁ ପଢା ହେଇଛି ପଢା ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମକୁ ବି ସେଟା ପୋଡୁ ଚାଷ ଆମର ହେଲା ସ୍ଲାଶ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ ଟେକ୍ନିକ ବାଜେ ୱାର୍ଡସ୍ ସ୍ଲାଶ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ ସ୍ଲାଶ ମାନେ ହାଣ ଆଉ ବର୍ନ ମାନେ ଜଳ ବାଜେ କହିବା କଥା ନୁହଁ କିଛି ନେଗେଟିଭ କରିବା କଥା ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ବାଜେର ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ କହ ବାଜେ ନଟ୍ ଗୁଡ ୱାର୍ଡ ବାଜେ କହିବ ନା ଓକେ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତମର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଆମର ତୁ କହୁଥିଲୁ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ଆମର ଲେୟର ବାଲା ଯୋଉ ଚାଷ ହୁଏ ଉପରୁ ପାଣିଟା କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରା ସେ ସବୁ ଅଛି ଆମର ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଜଷ୍ଟ ଦେଇକି ଛାଡିଦେବି
ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଥିଲେ ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ହଉଛି କି ଏଇଠି ଅଛି ଜିନିଷଟା ତ ସାଡେ ଅନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଠି ଅଛି ତୁ କହିବୁ ହଁ ହଁ ସେଇଠି ଅଛି ଠିକ ଠିକ ମାନେ ସେ ଜଷ୍ଟ ମିସ୍ କରିକି ପଳେଇବ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ର ଢଗଟା ଭୁଲିଗଲି ସେଟା ଆସିଯିବ ପରେ ଅର୍ଥଟା କମ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡାକ କରିବି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ତାର ସେଇଟା ହିଁ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାଛ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଫରଫରା ହେତେ ସାମ୍ ଭୁଲିଗଲି ସେଇଟା ତମ ସଂସ୍କୃତ ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯଦି ମୁଁ ବି ସଂସ୍କୃତ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ମାଛ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଫରଫରା ହେଇଛି ଏମିତି କରିଲେ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମାନେ ଯେ ଛୋଟ ମାଛ ସେ କୂଳରେ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଛୋଟ ମାଛ କୂଳରେ ପହଁରିକି ନିଜକୁ ଭାବେ ତିମି ବୋଲିକିରି ସୋ ହଁ ଠିକ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ଏଇଠି କେମିତି ଫିଟ୍ ହବ ଫିଟ୍ ତ ପୁରା ଏଡିଟରେ ମୁଁ ଫିଟ୍ କରେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଆ ଯେ ନଲେଜ ଟା ନାହିଁ ବୋଲିକି ମାନେ ନଲେଜ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନଲେଜ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ପଳେଇବା କଥା ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଗଛ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଛି ତ ମୁଁ ଭାବିକି ମୁଁ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଗେଇକି କେୟାର ନେଇନି ଗଛର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଯୋଉଟା କି 90% ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛେ 10% ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତତେ 10% ନଲେଜ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁ 90% ନଲେଜ କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛୁ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ନଲେଜ ତ ଦେବା ଦରକାର ନା ନହେଲେ ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାଟା ତୁ କେମିତି ଚୁଜ କରିବୁ ତତେ ସବୁଟା ଯଦି ଡିଟେଲ ପଢେଇ ଦେବେ ସବୁ ସୁଇସାଇଡ ମାରିଦେବେ ନା ଆରେ ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ଏତେ ଗୁଡାକ ପାଠ ଏବେ ଏବେ ଯେତିକି କରିକୁଲମ ଅଛି ସେତିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ ବୋଝ ବହିବା କଥା ନୁହଁ କାଇଁ ବହିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଟା ଟଚ୍ କରାହେଲା ତାପରେ ତତେ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯଦି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଲାଇନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ଯା କିଏ ମନା କଲା ତ ଗୋଟେ କାମ କରି ହେଇଥାନ୍ତା କି ଦେଖ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ସବୁ 6 କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 10th କ୍ଲାସ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ମାନିଲି 10th କ୍ଲାସ ର ପାଠ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦରକାର 6th କ୍ଲାସ ରେ ଯାହା ପଢା ହଉଛି ସେଟା ପାଇଁ ଦରକାର କି ଏବେ ତତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା 6th ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେ ବ୍ରେନ ଡେଭଲପ ହୁଏନି ନା 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏକ୍ସାମ ର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟା 10th ବେଳେ ପଡେ ହେଲା ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ତ ତାଙ୍କୁ 6th ରୁ 1 ର ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମାନେ 6th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପୁରା ଠିକ 1 ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାନେ ଏମିତି ସେ କାମ କରିପାରିବେ କି ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡିଦେ ମାନେ କାନ୍ଥକୁ ପେଣ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ପେଣ୍ଟ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ଚୂନରୁ ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଚୂନରୁ ପେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂନ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ଥିବ ଆଉ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲ୍ୟାବ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ମୋ ଘରେ କେବେ କେବେ ମୁର୍ଜ ପକାଏ କି କେବେ କେବେ ଝୋଟି ଦିଏ ତ ମତେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ସେପ୍ସ କେମିତି ଡ୍ର କରିବାର ଅଛି ମୋର ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପକେଇଲି ତ ମୁଁ ଖାତାରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝୋଟି ପକେଇବି ସେଦିନ ମୁଁ ଖାତାରେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ କି ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିବି କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଏଲ ବି କରିବି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷର ଆମକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିକି କହୁଛି ତତେ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ the way of thinking is right ତାପରେ ଅବଜରଭେସନ କରେକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କି କଣ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ମତେ ଝୋଟି ପକେଇବାର ଅଛି ଏଇଟା ସିନା ସ୍କୁଲରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା କି ନିଅ ଏ ଫ୍ରେମଟା ନିଅ ଏ ଫ୍ରେମ ହିସାବରେ କର କାମ ସେ ଫ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ମତେ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ମତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଜଣା ବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ବଡ ଲୋକ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ ମତେ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କାମ ଦବୁ ତାହେଲେ ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜାଣିବୁ ନା ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ର କାମ କଣ ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଶିଖିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ କି ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ କରିବା କଥା ପିଲା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଭଲପ ହବ ବ୍ରେନ ଏଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାହିଁକି ନା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ମାନେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିଲେ ଯେତେ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଓପନ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେତେ ନିଜେ ଶିଖି ଗଲେ ସ୍କୁଲରେ କଣ ଥିଲା ସିଲାବସ ମାନେ ସିଲାବସ ଏତିକି ପଢିକି ଯିବୁ ତମ ସ୍କୁଲରେ ନଥିଲା ତମ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ କମ ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଓଡିଆରେ ଟିକେ କମ ଆଉ ICSE ରେ ଆଉ ଟିକେ କମ ମାନେ ଟିକେ ତମେ ଅଧିକ ପଢି ପାରିବ ସିଲାବସ ଟୁ CBSE ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ଫୋର୍ସ କରାଯାଏ ଯେ ସିଲାବସ ହଁ ହଁ
देख हमर एते गुडा भ्यास सिलेबस थाए कि आमे जते कम पढियो सते थाए आ ताडो से बहिरो आरे हमर सीबीएसई रे वर्तमान आम बेले नु वर्तमान जो सिचुएशन अछि सिलेबस कम ही अछि बहुत किंतु पिलावन कह जे ताठो अधिक ना कुहा होछि नो सिस्टम टाइम सेमति हे जाय छि जे मेन तो स्किल टीचर दरकार ताले ता पई से आडो दिबानी अरे हमें आस्तिले पढु चासरु हां अरे ठीक अछि डेविएशन ठीक अछि चल आगु बढ़ो गरम हो जो फोन डाली हो जा बंद हे जाओ ऑडियो खाली अछि कोन मु कहूची तो कहउछले पढु चास लोकानो सिखा ना एबे हमें जहा डिस्कस होले स्कूल विषय चलिया हां चलो जो प्रैक्टिकल एजुकेशन रो ये कथा हम चलला हमें तो धीरे धीरे लाबार प्लस 2 रे टिके ओपन हला सिस्टम हम बढ़े नहीं चलो आगु बढ़ो कॉलेज रे पूरा ओपन हला इंटरनेट रहिला लाइब्रेरी तो हम स्कूल रे नथिला ई रिसर्च सेंटर माने कंप्यूटर सेंटर तो छाड़ो नीति शिक्षा थिला हमर भाई तो कंप्यूटर सेंटर रे जाई के तळ हम बसिलो अधा तो साइड क्लियर हला कि वीडियो थ्रू रो भी नॉलेज तापर लाइब्रेरी बसी के पढिया थ्रू रो नॉलेज आउरी माने बहुत प्रकार जिंस जो क्लब्स थिला जो थरे काम करथले पिला माने एबे वर्ल्ड ओपन हे गलाने एक्चुअली जदी खान एकेडमी देखियो मो जस्ट एग्जांपल दो जे ना स्पॉन्सर नो हमर हम कहू जे जदी देखियो से एई जिंसडा ही करती तू जोडा कहू छु जेमते वीडियो करी के बुझाय कथा खान एकेडमी नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिंस देखे तते पूरा अलगा वे रे बुझाय बसे काहे कि काहे ना से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मिसई के पूरा बुझाय जोडा छोट से किड्स रू भी स्टार्ट हुए ना से तार भी खान एकेडमी रो तो आई थिंक से एई जिंसडा पूर्वर भाबी सारची आ से करी चलची आ काम तो माने से करी चलची आ से 10 वर्ष रो करी चलची तथापि सेटा अडॉप्ट होबनी अडॉप्ट इंडिया रे हेबा पय बिजनेस मॉडल दरकार से फ्री रे करछे ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को प्रॉफिट दरकार ना बिजनेस सेमती एक्चुअली सेटा फ्री न हेले ना सेटा हे ही परियोनी काहे कारण मु दोची बहुत दिन सो इंटरनेट रे फ्री रे गेम पबजी फ्री फायर फ्री टू डाउनलोड फ्री ना नहीं आई डोंट नो आ सेटा बहुत इंटरेस्टिंग खेलिया माने पाठ पढ़ा तो बहुत इंटरेस्टिंग प्लस फ्री माने मते इंजीनियरिंग करे अछि जदी मते आजि का डेट रे वर्ष को 3 लाख इन्वेस्ट करिया पड़ियो अधिक माने हॉस्टल मिसे अधिक वेरस मते जदी गेम खेलिया रे गेमर होबार अछि बस तू जदी फोन रे खेलु तो भलो खेलु ताहाले तते रिवार्ड्स मिलिबो सेथरे माइनर इन्वेस्टमेंट तते करिया पड़ियो सेथरे जदी तू भलो करलु ताहाले गोटे भलो सिस्टम किनिबो कंप्यूटर सिस्टम आ सेथरे खेलिबो माने एडा लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट कि मो करिया मो भलो करछि त मो इन्वेस्ट करिबे वेरे इंजीनियरिंग हो जे दे पैसा आउर एग्जाम पे आउरी पैसा दे लाइब्रेरी रे फाइन दे एटा तो भूल लाइब्रेरी रे चारटा बही हजेबो फाइन दबे ना कोन हो की कथा नै नै तू जोडा को से ठीक अछि किंतु रे गोडा अछि जते जाय लोक माने जाननांती कि टाइम रे गोडा वैल्यू अछि तते जाय जिंसडा हबो नै तो लोक माने काहे कि जानिबो टाइम रे वैल्यू अछि लोक माने कोन आगुरो टोटल जाननांती टाइम रे वैल्यू अछि ना जो माने ऑलरेडी ऊपर पढै छथि और जो माने मोटिवेशनल स्पीकर्स एमनो छडा के जाननांती टाइम रे वैल्यू एक्चुअल कोन अरे व्हाई आमे सेन बढ़ी आछू इंडियन माने बढ़ी आछन सेंती इंडियन बट इंडियंस ऑफ वर्तमान और इंडियंस ऑफ पास्ट और इंडियंस ऑफ फ्यूचर भी सेमती हेबे की देख इंडियन ऑफ पास्ट मु कहि पारे 500 वर्ष हला पोर्तुगीज जेबडे आसिले सेबडे मु कहि पारे मु गारंटी दे पारे इंडिया माने खराब तमको सेडू खराब हेबा स्टार्ट हला इंडिया बोधे मते लागुची ता पूर्वरु भलो थिबो इंडिया मते जहा लागुची 15th सेंचुरी रु पूर्वरु भलो थाई पारे कारण पचारिनी एडा तोर एडा जनरल माने गोटे मोर वे ऑफ बिलीफ सिस्टम मो आंसर चाली हां माने मोर अंडरस्टैंडिंग होची पोस्ट इंडिपेंडेंस रो हमें जो वर्तमान इंडिया विषय डिस्कस करूचे सेडा पोस्ट इंडिपेंडेंस रो ही हमें तार ओपिनियन नै परिया कारण ता पूर्वरु सिस्टम पूरा ही अलगा थिला तापर ब्रिटिशर माने के हमको एजुकेट करू भी थिले तांकोर पे काम करिया को तापर से ना मैं निज पे डिसाइड करिया स्टार्ट करले माने गोटे तो कहया गले कि गोटे जेल रे जने हमर ए साइड रे झारपड़ा जेल सेमती कहले लोकेशन डिस्क्लोज हां सॉरी एम सरकार डेले झारपड़ा रे पड़ियो तगा झारपड़ा भीतर माने केमती जेल ऊपर शूटिंग करछने माने एमती केमती ये कोन कहउतली गला सरला कथा ओडो चासा कहउतली ना 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 झारपड़ा जेल काई कहली मु सेमती रे हमर ब्रिटिशर्स जेल हां तो भाबे कि गोटे लोक एमती 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जेल रे रहिला
तो जेल सिस्टम मानिक रहिला आ जेल से सुधरी गला निजको बेटर मनीष बनैला से जहाँ भी बनैला चेयर बनैला कि माने जेल में जहाँ काम करंदी गछ लगांदी सेडी से जेल सिस्टम भितर पूरा एक्वाइंटेड हे गला तापर 20 वर्ष पर ताको छाड़ देले तो एबे ताको जणा नाही से कोन करिवो केना बाहर लोक मानक पई ये जेल रु बाहर के आसी आ ता पई होची कि ताको रेस्ट्रिक्शन दरकार निजर लाइफ रे नहले से कौन करियो ताको जणा नहीं से बड़ा सिस्टम रे इंडिया भी थिला इंडिया संगे ऑपरेशन होला सब प्रकार जिंस होला किंतु हमर डेडिकेशन गोटे माने किए जणे ऊपर मुंडी दरकार जे हम गाइड माने गाइड करियो ने त डायरेक्ट ये करियो कोन सेडा ऑर्डर दबो सही सिस्टम रो हमें एबे इंडिपेंडेंस को आसिले तो से में तो देखिथिबो कि जो बेल कर्व गोटे अछि जान से पेनटा दे बेल कर्व कोडा कोन जान सुना तो पढ़थिबो तो ए जो एमिति थाए गोटे you know but हमको ये रे नॉर्मल कर्व कोन दिसडा को हमारा ये रे स्टैटिस्टिक्स रे पढाइला एई बढिया उल्टा यू पहले जाना पड़ता देखते था ओके एमती गोटे न थाए हां को तारो इंप्लिकेशन को से अनुसार में हमारी गोटे एनी आइडिया एनी नॉलेज एनी सिस्टम रो जो नॉर्मल बिलीवर्स थांती कि नॉर्मल पॉपुलेशन एडा कहंती जो माने कि सपोज तो गॉड एग्जिस्ट सपोज तो एत्ती के लोग न्यूट्रल थांती एत्ती लोग न्यूट्रल थांती न्यूट्रल माने गॉड एग्जिस्ट टॉपिक न थाले आ टॉपिक चेंज द टॉपिक माने कुरकुरे इज गुड फॉर हेल्थ ओके हां और एडा होजे कुरकुरे इज बैड फॉर हेल्थ तो किछि लोग पूरा एक्सट्रीम कुरकुरे खाइले मरि जीवो हां पूरा आ किछि जन हो जंदी कुरकुरे होजे लाइफ कुरकुरे बहुत लाइफ चेंज करছে कुरकुरे नॉस्टैल्जिया ओके तापरे आ किछि लोग हो जंदी जो माने टिके नॉर्मल आडगो नॉन माने सेमी एक्सट्रीमिस्ट ओके सेमी गुड एक्सट्रीमिस्ट सेमी बैड एक्सट्रीमिस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट केयर कुरकुरे देले खाइबी नले नाही हला सेटा सबले थाए आ तापरे माने गोटे माने सपोज गोटे इवेंट हैला फॉर एग्जांपल हाथ धोइबा ऊपर जदी हमें कुरकुरे काडी की हाथ धोइबा ऊपर करिवा कोरोना भले इवेंट हबा जगु ए कर्वटा पूरा शिफ्ट हैला कि हाथ धोइबाटा निहाती आवश्यक होइला तो होल कर्वटा शिफ्ट हे गला तो जतalo सिचुएशन टा पळेइबो माने कोरोना पूरा माने इराडिकेट हेइथबो समस्त वैक्सीनेटेड हेइजिवे सेतalo भी ए कर्वटा मजे को ही आस पारियो आ पैक को जाय पारियो हां माने से कर्वटा एबे एमिति हेइची माने फॉर एग्जांपल एडा जे नॉर्मल ना 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 मैं लिटरली एडा ही करिया चाहू छी कि सेंट टुवर्ड्स द राइट बेसी शिफ्ट हेइची कर्वटा काइना तापरे से राइट रो याड को लेफ्ट आसी मात्र पूरा आसीबने सेडा कोन अवस्था तो एडा हां आ राइट रो आसिया को ताको केते टाइम लागो सेडा माने एडा से ना पूरा होल ह्यूमन रेस पे कह देले किंतु जनरली गोटे तो देखियो गोटे सिंगल ह्यूमन पे जो हमें काली स्टार्ट कर दे आज रो कोन संदर्भ कोन आज काहे के हम डिस्कस कर आज किछि काम नै टोटली घरे बसिया କଥା आज तो जाउ तू बरा ओहो काली मु जाउ छी बोले के कैमरा मिली वाले मेन प्रॉब्लम होचे कैमरा रो टिका दिक्कत अछि आ गोटे एंगल ले लागि छी मात्र से कैमरा काम ना हबो ना जणा ना कहना चाइनीज तो चाइना कनेक्शन ता तो चाइना कनेक्शन कहि के मु काली बंदाना दिला धरि आसिले मेड इन चाइना 30 टका दे देली चाइना को शिट छाड़ा संगे संगे अपडेट हला पेटीएम रे 30 टका गला चाहिए आज काली तू जाऊ तो बेंगलोर हां बेंगलोर जाऊ ट्रेन जोटा ट्रेन हमें आरंभ करले चैनल लास्ट सर गोटे वीडियो करला वर्षे बन आज सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग तावरे आज जाऊ से बेंगलोर माने हमको हमें सिना कहूचे जे हमको हम लाइफ टिके खराब चलची प्रेशर अछि डिप्रेस हमको प्रेशर सिचुएशन न हला हम काम करनो देख मु आज बिल्कुल आसी न था तो जाई न था बेंगलोर मु बिल्कुल आसी न था तो
ନାଇଁ ଏମିତି ଯଦି ଏଇଟା ତ ମାନେ ନେସେସିଟି ଇଜ ଦ ଫାଦର ମଦର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ବ୍ରଦର ତ ଦରକାର ତ ପଡିଲେ ଆସିବ ନା। ତାପରେ ଏବେ ତୋର ଜଣା ନାହିଁ ପୁଣି ପୁଣି ଆଉ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ମନେ ପଡିବ ପୁଣି ନା ଏଥର ମୁଁ ପୁରା ସେମିତି ତ କଥାର ବି ଥିଲା ସେମିତି ତ 1000ଟା ଚ୍ୟାନେଲର ସେୟା ହିଁ ଥିବ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଆସିବନି କିଛି ଲାଇକ୍ ଇଏ ଆସିବନି କିଛି ଆସିବନି ଆଉ ଡିପ୍ରେସ ହେଲା ଚାଲ ବାହାଡ ମେ ଯାଅ ଚ୍ୟାନେଲ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋର ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ନଥିଲା, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ମନେ ନଥିଲା। କ୍ରିଏଟ ତ କରୁଥିଲି ମାନେ ଏଇଟା ଡିପ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ରେସନ ସାନ ଭାଇର ଅପରେସନ ମେଡିଟେସନ ସବୁ। ଆଜି ମୁଁ ମେଡିଟେସନ କଲି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିମାଗ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା ତ ଟ୍ରେନରେ କେମିତି ଯିବି, ଟ୍ରେନରେ ଯିବାର ଟିକେ ଡରଟା ରହିଯାଇଛି କୋଉଠି ମୋତେ ଭାଇରସ୍ ଦେଖାଯିବନି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ମେଡିଟେସନ ହେଲା ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲା। 5ଟାରୁ 6ଟା ପୁରା ମେଡିଟେସନ ହେଇଥିଲା ତ which is good. ନା ଏବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଥର ସକିସନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଖାତାରେ କରୁନି, ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ ସ୍କାନର ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆଡୋବ ସ୍କାନରରେ ସେଇଟା ଥିଲା କି? ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ସେଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ତତେ ଡ୍ରଇଂ ପଠେଇଥିଲି କି ତତେ, ଏଇଟା ତାର ଇଏ କରିକି କରିଥିଲି।